hapon. Mga choy. Dami diri. Or diri sa number 2 man, hindi na kayo na Resort. Inquire me para sa mga Rio. Cottage number 1. Nice. Dool pagyud og CR, ladies and gentlemen. number 2. Kani number 2. Na cottage number 3. Ya, pwede di magbukad og tent. Ang lababo, ang CR. Pwede ra siguro diri magbukad og tent. Bye.